Khai an bagina rokno belai ke hambai tai jara jorani news tai lokoni khorang nai tongnai joto khajani Tiprasa taku bukhuk rokno ani kha kaham tai khulumung ya pharo tabsuk jara ang sak kaham tongo tabsuk jarao tamnai mind mental ebang fresh no ka haipana aron bisingai no dofa bahike hamnai dofa bahike chasanai dofa bahike yok samamannai apno tui tabu wan sukui tongo je tamnai nini je dofa bobo haike pomori awai kahamungai mannai apno tui tabu wan sukui tongo Tabo Tiprasa Rokni problem hai ka Tiprasa Rok muthangjangmani movement mang naituklai tongmani o tongjorao Tiprasa Rok onek right maya satok pitok oma hairok bukhawan soklai tonglai manjorao Tiprasa Rokni Thinang ni future bom hai Wngnai tabo bom hai ngai tong nini view bom hai actually tabo je jang kothoka wan sugai nei kan kai এই মুহূর্তেও जों डेमोक्रेसी कान्ट्री वो दङ आवनि बागै इंडियन कन्स्टिट्यूशन बो सुजाक दङ क्लियर जेकुनु खरकसा जे इंडियन सिटीजन हांगांगांगाय बनि फंडामेंटल राइट दं बनि जेता थाङै दंनानै बागै बनि अधिकार न माननानै बागै किन्तु हायबोनो এই मुहूर्ते जों टिप्रासाराव बिशेष खाय 60 दशकनि सिमै जों चिनि राइट मते जों मुभमेन्ट खालाय फैलाय কিন্তু তাবুক বসং মানে তামনাই মাইনা লইয়া কিসা মানো কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ ফুল ফ্লেজেড जों মানে তামনাই দফাङै বাসানাनि बागै जों ताबुक সেই রকম जों तामनाय डेमोक्रेसी सिस्टेमाव डेमोक्रेसी वेआव जों आबो ताबुक आदाय खालामनाया गाबोनि किसु कारण दङ हयसे आबो सुदो इंडियन कन्स्टिट्यूशन सिमै मिस्टेक या बा ताबुक रन छिदे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर रंनि सेमे मिस्टेक या आबो जारा जों हातो फाहनै खायनाय सिनि बिसिङावबो आबो हाय गोबां मा मिस्टेक दं कारण तामनि सिनि पलिटिकल नि पलिसिनि कारणे जों आबो हायके जों फेल रङ हायसे गाबनि बागै जों माने तामनाय गथौके जों वान सुगै जेकुनु समय फाना दफानि इन्टारेस्ट एबं दफानि इन्टारेस्ट न जों प्रायोरिटी रय जों सामु खायना नाम किन्तु हायबोना अनेक समय जों नुकजाबो हा दफानै सिरि खपना हा दफानै बुजाक तजाक खालायै जों कष्ट मानै जों मुभमेन्ट खालाय फायफोना जखन जों चेयार आसुगो बा जों पावर मानो आफुरु हांगागै जों पबै थाङो देताय आबुया जता जों सिचुएशन में मिली वय जों माने तामनाय जों मुखाबो खायना रंगे माने जों पलिसि खायना रंगे आबुनो सिनि मेन फेलर होने आं वान सो जेमन एग्जांपल जों जे कायसा पलिटिकल जों कन्स्टिट्यूशनल ते जों डिमांड जों मानखा आबुका 1984 जेमन 6 शिड्यूल जे ताबु जों एन्जॉय खाय दंमोन आबु ताबु मान लाखामो किन्तु सिचुएशन बाहायखा जखन 78 कांग्रेस नीलङै थांगा विधानसभा होता एंगाफोरो 2 years नि सिमै खरगबुरि एमएलए हरिनाथ देबरमा बरमगोनां गोथां दंख थैथांजाका बरमगोनां नगेन्द्र जमातिया थैथांजाका बरमगोनां रतिमोहन जमातिया थैथांजाका चिने ताबुक एमएलए फिलिप्स रियान बनि बाबू राव कुमारिया ओ खरगबुरि एमएलए बरकनि जेता सेन्टिमेन्टल ताइ टिप्रासानि जेता थांनानै बागै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबुनो बरकनि बोखाव बख्रब तनैनो बरकनि जेता जनगण बरकनो जे भोट दुवै एमएलए नामै रहरका आबुनो बरक सामुङो थेपाका विधानसभा कक साका आरो बिसमै इंडियन सिचुएशन पलिटिकल सिचुएशन एडजस्ट खाय रमायना रंनानै बागै आजाराव बरमनां का तामनाय सैगरं सिने समाचरण त्रिपुरा बरकनि जेता काहाम वानसुकमा बायनो आजाराव जे बरकनि जेता पलिटिकल जेता तामनाय पलिसि डिप्लोमेसी बरक सक्सेस खायके बाहायके थांखाय आजाराव कांग्रेस पाइ थांका
বংনি কোনো ফিউচার ত্রিপুরা রাজনৈতিক খাইনানি বাগৈ আবার সিচুয়েশন করে আজ আরো বড় ওয়ানসুকা এই আঞ্চলিক দল TUGS নো জডিছে বরক এলায়েন্স না ওই বরক বাইকে জডিছে এলায়েন্সিং আঙ্কা ত্রিপুরা বরক দীর্ঘদিন ক্ষমতা ফাইনানি বা বরক পলিটিক্স খাইনানি বাগৈ সুযোগ করে আউন বাগৈ 80 দশক তামনাই ইন্দিরা গান্ধী আফ্রো বরং ইন্দিরা গান্ধী বরং প্রাইম মিনিস্টার তংমানি বরং রিংখা বরং সাকা নরক সঙ্গে এলায়েন্সিং দি aboni yagulong hangangkai norok ni jeta sanmani sung dabere nai hangka kintu phiaba constitution o Tripura o shikshidol ni kono provision kore sujak kore ta chalu khlainani babe hangka bor majority decision na kha hangka ajoro kisa bur buji kha koyjona neta aron bisingo chini Bishudev Burma da Bishudev Burma khoyni bobo খুব actively dano tamani boni yagulo chini da devel to koloi hangka chini da saral podo jamatia boro khapru wanchuka je boro rangsai se alliance khana কিন্তু হইবনা রাংসাই alliance ya গাবনি কারণে বড় গাফুর তামকা 80 সন 81 সন খানা TSPP হই বড় কাছে রাজনৈতিক দল খাই বড় TUGS নি কাবি থাকা হইবনা জাগো তেমন অ্যাক্টিভ লিডার নিবিসঙ্গ দা দেব্রত ভাই দা বিচো দা সরল পদ তাবু যে TWF নি অ্যাডভাইজার বোর্ড নি চেয়ারম্যান বাজে পবিত্র ভক্ত জমাতিয়ানি বসাইতা বড় থাকা কিন্তু হইবনা আবু তেমন আছে এফেক্ট লিয়া বড় সিপিএম alliance নি থাকা কিন্তু মেজরিটি তরফা যখন 83 ও বিধানসভা ইলেকশন খা তারপর কংগ্রেস 0 নি থেকে 12টা মান খা TUGS সঙ্গে 4টা নি থেকে 6টা মান খা 18টা মান খা হঙ্গা বরং নি ফিউচার পলিটিক্যাল ফিউচার নহরকা কংগ্রেস আবুনি এক বছরনি পরে হাঙ্কাইনো ইন্দিরা গান্ধী স্যাটিসফ্যাকশন নই সিনি তামনাই শিক্ষিদল ন রেকলাঙ্গ 1984 সননি 17 তারিখ হাঙ্কা রাজ্যসভা লোকসভা হানা 19 তারিখ 21 তারিখ 23 তারিখ 23 তারিখ হাঙ্কা রাজ্যসভা পাস খালাই 23 তারিখ ন শিক্ষিদল মানে তামনাই সংসদ বা আবাকে কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট খালাই আফ্রনি সিমিনো ত্রিপুরা শিক্ষিদল চালু খাইন বারে কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট খাইজাখা 1985 সন হাঙ্কা ইলেকশন আকা অমো কাছে পলিটিক্যাল তে ডিপ্লোমেসি ও সাকসেস সঙ্গানি চিনি গাবনি পরে তাবসু যারা যোগ যোগ রমই সঙ্গে খাই হইকা তাবসু যারা সঙ্গাবনা রমইনা রই মাইয়া আছে গে তাবু রম চিনি তা কাছে 2023 লাস্ট ফাইট বুবাগলানি আবু খুব কাছে সুযোগ কাহাম তংমানি ন তাবু রম চিদে যদিছে মানে ওর ত্রিশঙ্কুমি থাঙ্গা কাকাই ত্রিপুরা মত 13টা বা 15টা এনে 15-16টা ফাইকামো গাইবেন 13টা মান খা কাহাম নাম খা হঙ্গে কিন্তু হইবেন ও জায়গাও যদি ত্রিশঙ্কুম গাই ত্রিপুরা সানি বাগে কাছে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগে কাহাম সুযোগ তম মানে তা গাব পলিটিক্স তো পলিটিক্স নমা খাইও হাইছে কিন্তু হইবেন তামনাই যে তাবুক ত্রিপুরা রকনি যে তামনাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা কনস্টিটিউশনাল রাইট ছান মানে আবু তো কোনো বলিয়া কারণ কনস্টিটিউশন বা আপনি এলাও খাইও হয়ে দিবা hingga kintu al sini diplomasi wasang hoito kahamge khlaimanliya hingga tini সরকার মেজরিটি ফাইকা গাঙ্গাঙ্কে মেজরিটি ফাইকা তাও TUGSতে আগে সিনে ত্রিপুরা মতা 13টা মান খা আর 13টা কোনো সামো চুকলিয়া তা আছে এই মংকা পলিটিক্যাল সিনারি বা যেটা বসন ডিপ্লোমেসি মিস ডিপ্লোমেসি গাউন বাগান সং সাপার মাখলাयो গাঙ্গাঙ্কে ও জাগাও তাবু কচং যদিছে অব হাইকেন যদিছে পলিসিও আ জায়গা মিস্টেক গাঙ্গাঙ্কে 42টা সিট মানে 42টা সিট দিয়া গাঙ্গাঙ্কে ও ত্রিশঙ্কু ফাইকা মতা ত্রিশঙ্কু ফাইকা গাঙ্গাঙ্কে ত্রিপুরা মতানি যে 13 জন MLA দায়মন খাম এবং আর দায়মন ইম্পর্টেন্ট মার খাম গা গোল্ডেন হাঙ্গে বিজেপি খাম গা দায়মন ছাড়া গোল্ডেন তো চলে গেলা খামতা গা দায়মন বসবাং মতাম খাম এবং বড় ইম্পর্টেন্ট মান খাম তাই ত্রিপুরা যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সেপারেট স্টেট মান্য এখন অন্তত ত্রিপুরা সরক যেটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইট আবো মানই অন্তত মাইসাওই তাই লেখাপড়াও বিজনেসও বা আবো হাইকে চিনি বড় কাছানানি কাইসা সব তংখাম কিন্তু আবনো সম্বল হাইকে আবো কাইসা চিনি পলিটিক্যালি যেটা ডিপ্লোমেসিনি চিনি মিস্টেক আবো চিনি বুবাগ্রা বাহাইন চিনি বুবাগ্রা বাহাইন
abno goshika 42 ta je sit demo na abani bolong khane hoito bogulo je realize khai abo kaham ko kintu haibono jorabo nargi mai angangke abo kon samgo sukliata abone bagai bo abono advance je election second no abono bo kaham ke study khaya nangmani ebong study khai angangke nichoi mane tamnai a jago sam taklai gaisa chine kaisa golden chance tamane 2023 বিধানসভা ইকা mo hanga sam je sabar khlai tamani ta ইকা tabuk je buhuru sanga 2023 je tamnai ni haike sam sujog manbi naw এবং buhuru phainaw abung hanga kebo saimanliya না 50 বছরের পরে না 100 বছরের পরে না তাবু বসাংনি যেটা 2023 নি পরে কাঙ্কাঙ্কা বুফুরু ইলেকশন মানে 2028 ওইটা 28 আবু ফাড়া ফাইনাল ফাইয়া সাইমানদি Piaba atas ni sekarang 2026 delimitation ngai ya afro ka obongo tai Tiprasa je seat je বিধানসভা je seat tamani komi phone mano ba bari phone mano ajaga Tiprasa ro ni bo ma kebeng muruk tong mano actually tabu ron chidi delimitation to tabu 2026 simen nai abu je sekarang bo ngai thangka haisi karon bagai a 2000 je 26 no sangasi kirijak nai kre je tabu ron chidi Tiprasa to kabangma aba ke delimitation ngai thangable haipone Tiprasa kopona ni jaga da thangaba thangya pa tabu sang chiri khobai sang democracy sine jata right na sang মানে নানানি বাগৈ जों ताउ चिरखौबै दंमान खौलेना गाबो हाय परिस्थिति दंया कम गामनि बागै जे 2026 आव हांगांके जों कमरै थांसिनाय आबो हायके जे वान सुकनाय र आबो हांगांके बल 2026 बो जों कमायो ताम हांगांके एक्चुअली नायनायदि जे डेलिमिटेशन माने आबो बिबांना पॉलिटिकल डिसिजन ना जा पॉलिटिकल डिसिजन ना जा बोलते थानाय जे डेलिमिटेशन खा आफरो जे सीपीएम सरकार दं Angka borok bahaya bau tiga delimitation kaya. Tabu orang jadi 20 ST seat dong. 20 ST seat ni bisa nggak? Prai tabu 7 atau 8 saya majority ST majority. Tapi bibangnya general majority. Abu tam ni bagi kaya. Abu kaya mana ni matra omong karon anjulik mentality sini borok. Abu ni bagi aja kau je national party jadi hanya ni bagi tu. गावनि बागै ताम खय गांगांगांगाय आ जागा जुदि से नेशनल पार्टी जिदि फाइनाल गांगा एसटी सिटो बना आ जागा जनरल बोर्ड गोबां गांगांगांगाय आबो कासे स्कोप दङ आबोनो नेशनल पार्टी रंने वान सुकमान एबं आबो बास्तव बसन दं आबो जे नेशनल पार्टी नि जे एमएलए ने र बरक जेता तामनाय वान जे बुट न बेसि माने बिसि माने जिति फयो गाबो पॉलिटिकल फायदा नि बागै आबो हायके खलाय किन्तु हायपन ए अर्थया যে অবহাইয়া খাইয়ে ডেলিমিটেশন খাই Tiprasa রঙে শেষ খাই না অবহাইলেন্ডা এটা কাছে নন যে কোয়েশ্চন খাই মানে হয়তো আ জায়গাও তামনা সিট বাড়ি মানো তাবু রং ছিল তাবু তো 60 দং বিধানসভা গাপুর 90 নি মানো গা 90 নি রেশিও ন আর তাবু রং ছিল আবু ফাইও নাই তা আছে তাবু হয়তো তাবু রং ছিল 60 ও তাবু 20 কাঙ্কাকে কাঙ্কা তাবু 90 ও কাঙ্কা 30 নি মানো ছিল সিট 30 নি মানো गांगांगाय बरनि सीट 60 ना 60-30 ताबुनि जेता रेशियो आता है अब हिनि मानो है ता हायबनो अब हाया जे तामनाय Tiprasa कमै थांना बया ता तामु हांगांगाय आन बगैनो जाम साजुमो सामानि जेता डिप्लोमेसी अब खूब संकांका कुथुके वानसुकना जेता कासे ताबु रनचिलिचा चिनि बोल्ट है जारा इंटेलेक्चुअल लगबो ताबो जों सठिक अंक खालायना रिया एबं सठिक अंक खालायै जों लिडार न जों माने परामर्श रिमेया আছে गावनि बागै जारा लिडार बहनता जे इंटेलेक्चुअल Tiprasa नि बिसिङाव जारा इंटेलेक्चुअल दंनाय बा जारा ताबु गरम छिदि एजुकेटेड बा बरमनि परामर्श नाना नगे किन्तु ताबु आंचलिक लिडार तामबा आ इंटेलेक्चुअल नि परामर्श नाया एबं आ इंटेलेक्चुअल बाहानि मुखुबुन सापर्ट खालाय खायसे आबुना अंक खालायनाया गावनि बागै साना नांगौ जेता आबो हायके जारा इंटेलेक्चुअल होता महै खाया नांनाय हयतो डाइरेक्ट थांनि साइमेन याफोना नरमनि बिसिं तैपान मीडियानि बिसिं तैपान महैके जुदि जे Tiprasa बागै महैके खायानि काहाम खाया नांगौ एबं आबो हायके खाया गांगांगांगाय बेजामिमान गाको जुदि मेजॉरिटी जुदि आको काहाम खाया गांगांगाय एक्चुअली आबो हाय लिडार बा आबो हाय आंचलिक पार्टी बा आबो हाय रनो इसे उपयुक्त शिक्षा बरने नामा हायसे कारण तां बिपरनो नंगरि दहरपना आबो बर सामोस सुगिया गांगांगाय बर आबो हायके निको काहामना नास नाया गांगांगाय नंबर है क्या बात है खाने ये तब उराम से रिसीव विषयों कैसा मेंटालिटी जस्पन अंत
abo emotionally no sung hukabo khlai ha je wan sugo tai decision now abo no sung tabu je sabar khlai tong mani da a emotionally tai chung blind jata support khlai mane abo ni sapar no tabu su jora sung 75 years khati sang ka baka kha abo no sung mane sabar khlai tong mane abo chini yo karon tangi hindi chung sotik jodi se दिशा तो ये बाची ने वन सुंग बेके जो दिशा सामन खाई क्या के जगह सब साबर खाई ना नहीं तब कैसे अंदर वन सुंग दे कोई शंता है 1984 सनो जो दिशे मने तम नहीं आं शिक्षित संज्ञा वो आपरो छपर से संज्ञा संज्ञा तम खम गापुर जो दिशे छपर से संज्ञा के तम नि सिचुएशन है दासो जन लतम आपरो तो चीफ मिनिस्टर वो गोसी जा एक समय वो जे छपर स्टेट ना Thinang borong manam ni Panchakraborty boni views zakhache awo Tirupara o jodi se omo haika osanti nami tong hangka mane Tirupara shanti man bagoi duita rajyam khona ani kuna apatti kare abo haika ni Panchakraborty bo ek somoy views zakhache a potrika ani thani tongmani no kintu ka sam khaba biang kamai thangkan saimali hache ka jora ro situation ganga ke दिने दिने दिन बालुरे अब पदरे पद माने प्रॉब्लम फाइले तब उरम छिदे रोमान स्क्रिप्ट न तैगो रोमान स्क्रिप्ट तै बाबू न रोमान स्क्रिप्ट तै तब उरम छिदे 88 to 93 कैसे सुजोग तंगमानी जो नामालो गांगा आ जराव सम जदि से रोमान स्क्रिप्ट न एचिदलो डाइनार गे मान खाम अब चिने बोलनि बाबन चिन डाइनार मालिया नंगा एक्चुअली जों साबार फाइ तंगमाने बा जों ताबो चिन मान थानो मारनाय चिन मान थानो बोय आंनि तंगमाने चिन पॉलिटिकल राइट मा आंनि तंगमाने एक्चुअली जों डेमोक्रेसी सिस्टम दङै डेमोक्रेसी सिस्टम पॉलिटिकली चिने डिप्लोमेसी न संस्थि मते सक्सेस खाइमे बागै न जों इन्सु जरा जों बायदि साबार फाइ माता आनि जता वान सुमाने वता बते जदि से बोय तो जांजा जा वान सुमन तो दंमन तम खाका आनि जता हाता फानै आसि सन्ने सिमे पीएसएफ खलायै Tini su jara hado phone ang tongko hado phone na wan sui tongko bang political jaspan khaitan epena ang khorota tiprasa ni jakono samay kon hangraile nangnai ebong hangrai samung tangnai abo ang agibo sajak tabu bo sabo abo no doubt tamo hangkai ang obono koinai abo su jarawo je sen kok salaya ba sen politics khlaya nayo abo khan numra politics abo surung kha taburam chide au kaham botoma hamya botoma IPF tinisimi tinio tabu korom chide je IPF tiro bubagra jokhon nomination na thangka edisio bono lama ka solai tonglai kha aun pore jokhon bubagra thangnai adino tamam ka chine jeng বিশেষ kai chorilam jeng prai 400 kadai sabai Enggak, ani Bwskangni tongo bike ko kabo, tamai 50 ta. An purani gari, ani 50 ta ni poreng ka suron subzonal chairman tonga yagi, boni gari. Aboni poreng hangke 100 ta rong poreng ka chini borong manang Umar Shankar. Enggak yang takar jolo somoni phajan kan ba kabo ba marwe le kok sota baro. Enggak uni pora 50 ta bike bigan khari tonga yagi. Ani Bwskangni dilobe puri position as tongchu. Gan gari chokda za kamang uza kamo. Kita khali ang gan pore आज 25-26 जन बरक आ जगह थांगा साहस लागायना एक्चुअली कमनायलो बरक 10-15 जन आसा ग्लास टं हांगा गाय मार्बल बाबु सहन मानजाका बुखा खारबायखे गाबुन परेन हांगा चिमका सिम हिमि थांगा गाहायनि हाय आइन जंबुइ गुरि थाइब्रम गाबो हाय गाय हलो अवस्था गान बागे आ बुलायनानि दागि माने आजि आबो हायके ओस्कानेर माने आबुन खान नंगरा राजनीति इनि ताबो ग्राम छिले कयदिन चराना आंचिनि borong manang LOP leader of opposition onemes babuni lecture khnaka bona lecture na mane tamna bisi khana tokjak le ata karon tamni Tiprasa ni birude je khainai mane na abo tamne samaj bahiskar samaj sakabo khaidi abo haini samaj abo haiken yale tabu gram chidi aw Tiprasa mogai khai awone bagai Tiprasa anana support khainai babango ebong ka 96-97% Tiprasa kono vote dakha tai 2-3% tongthang ka tam bor busia nang samung khaijang hangkang ka nang jokhon
Tiprasa ni bagai nang jokan kaham political demand di hega boro tongthang enjoy awo heba tong enta 1 to 3% tada 5% 10% apni kum effect ni oble গাম গামি নং বনা সমাজবাদ খাইতে বা বনা নঙ্গা বা একে খাই বনা মা একে বাজার তাতার যে মা একে তা খাইতে আবু চাই কারণ তামি নিচিন অনিবেন বাবু আমি কোনো কজন মতো খাইতে তামি নলে এক সময় বনা বাহিন বতলো পাইবো ঠিক আছে আবু সাবু খাইতে কে এটা বমু হাতে দাঁড়িয়ে খান 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 খাই বন যে পরিস্থিতি কদিন তোমাইবা 5 বছর পরে কেবো বুঝা করি মানলে এটা তাবু রং ছিল IPF di rona ba hera na ka suro ka khlai ba kas porjonto hanga ba kai enchi de goma ni aji enchi de goma borong na thik hangjam mantri ba bo bo dokhan chami tani thanga bo aro mane tamnai kas suja khanawle ta ha pa je hinda khanawle gaun ba abro ke san kaham ni competition ba kaham ni concept ba kaham wan suma ba ke dokhana sami mati san kaham ni se competition nangnai tahu san ba ke bo tin ke chini boro no actually right do upon of education or economically socially jongor samai di sanai abu so sini speech na na tabo abu so sini bakhaw wan sumane na na abu so sini bokhra ko na রাজনৈতিক কথা যায় পার্টির কথাই আছে থানচা মানে তামনা থানচা মানে তাবুগ্রাম যে মেজরিটি বড় কাজাগা থাকা গাবন থানচা আগে সিপিএম যে 25 বছর 30 বছর 35 বছর সরকার ফাইকে আবার থানচাঙ্গে ফাইকে না বলে আছে majority tanjang phage na bole gam baga tanjang ga kai tabuk ni jeta situation da boni meaning ga onar ko mai tam tanja ga bo tabuk jede je tanja tamna bol chen tiprasa je tanja kren je tiprasa aba hekde mentality ta kintu abu ya dofa na hache abu ni bagai dofa no snamna ni ga bahai ge mane dofa no snamna जों आबना कन्स्ट्राक्टिव चिने वान सुकमा बायके जों सामुंग खानाय सामुंग जुदिसे खायगान खां 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 खाय आर 90% 93% 98% बो पार्मानेंट दं किन्तु नों सामुंग गाहाम खाया खां खां खाय आर 90% आबो जिरो फान थांमान हाजे आगे आईपीएफ दिनि नातारक साबलेना थानजाबो जों खाबले चिने बरं गोनां तामनाय एमएलए बिश्वकेतु बो साजाबले कताल पार्टी ता खायदे हिनि राजानो हा Ganggan nang IPF di already tanjang ni tongkani sablena. Ganggan nang molo tahuran jadi pramata kaya. Ati pramata pati tak lagi ni saw. Ti pramata kadal pati tak lagi. Kaya nang ain pi dekh lagi. Ain pi kaya nang no kawa tamnai IPF dekh lagi ni saw. Ganggan tini bawa ke protibat kami ni aglo bertini ti pramata kaya. Tamu karone. Abo a karon ha cini bagi hamia hai. Cini bagi hamia bolde ti prasarong bagi hamia dokhane bagi hamia. নিশ্চয় কোন একটা ইন্টারেস্ট নেবাবে বফায় ওটা আইপিএফ দিও বা পলিটিক্যাল সাকসেস মালিয়া মন্ত্রী মালিয়া গাং 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 কাই তাবুগ্রাম চিদে রাজানি লগে হাও হাওনি জুনি ফেকে যখন হ্যাঁ আফরুম গাং গাং কাই ও জাগান পলিটিক্যাল ফিউচার দङ आं মন্ত্রী মি থাংপন মানো বা মন্ত্রী না নামাই গাং গাং কাই এই আ ফিউচার নি রিফ্লেক্স বা বনি রিঅ্যাকশন বা অ্যাকশন চে তিনিও মানে কে যে সময় আফরো কক সাকা Ketal pati tak lagi, nahu babu kapan caw, wan semua kapan caw, konsas tin caw, ngam tu bul saya boleh, ngam tini bot tini kan jaga fayu kan, ngam ke bul dak fayu kan, babu no bul hanai babu no right hanai hiji, abang kata bu Tiprasa orang bagi confuse, ngam ni bagi abu joto kisu dayeng ngam kai public ya, abu ni bagi ekmatro dayeng ngam kai leader orang dayeng, hoito aja kalau anu dayeng mana haji, kinto hebat an konsas ni fayu haji. Ada yang tanya. Gatabu je nini Tiprasan bagai hamkai songni bagai, tera zona MLA ne jotesto responsibility tau. Baksan lukha. Je tabu ram cide Tiprasa BJP ne MLA. Baru fakian nangke ne alada raja naiman. Abrom ka bibranti kor jata mane miss yo kabo haisi thinking haisi. Karon tang hindi BJP ne MLA বরং কনসেপ্ট আলাদা বরং হাঙ্গাঙ্গাকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ্যাঁ দিবা বরং নেই তো মানে তো আপনার গ্রেটার ত্রিপুরালে নেই বরং কনসেপ্টই হলে একে বড় গ্রেটার ত্রিপুরালে ছানা যোগ হয়েছে এক সময় যে সময় লাস্ট যে কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট তৈরি যে কমিশন চমজাখা পবিত্র সরকার কমিশন
আর সময়ও মেজরিটি রোমান স্ক্রিপ্টে সাপোর্ট খাইয়া কিন্তু সরকারটা আমি কমিশন চং থাকে কমিশন যে রায় রো আপনারও ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই আপ্রুম থাকে সিপিএম নি আমার দো হ্যাঁ মেজরিটি নি থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট লাস্ট আজারাও বরং মানে চিনি সারজিতেন চৌধুরী তামনি সাকা লাইন তামসা চিকুন ছাকে কমিশন ni rayong hangke roman script majority tamong hangke bangfrom sarkar hangke roman script naya aun bagai sarkar roman script naya bangla horof naya am bagai jeng bangla horof naya poriskar enka aboni pore nang democracy system tam khanya to abu to nin byapar sang khable na abu te kono ke salali able enke apro roman script te a kong ni against reaction na kere এই হলো চীনে যেটা মানে তামনাই অ্যাক্টিভিটিসটা হয়েছে চীনে তীব্রাসা আমরা আমনজন সাপার ফ্লাই মাতম থাকে কারণ বাবাই তাবু যেটা আনি যেটাও কম থাকে যেন সোশ্যালি যারা ইন্টেলেকচুয়াল তামনাই মাওয়ান চুপ নাই যে চীনে বড় বিশেষ খাই যে কোনো দাও হবে না এক নম্বর বনি নামা এডুকেশন 2 নম্বর নাগে ইকোনমিক্স আটটা খামনো সংক্রামক খাইনাই আবুনি সাথে সাথে जों মানে তামনাই চীনে সোশ্যাল যেটা চিনি যেটা কাস্টমারি বা কাস্টম আবনো जों কারাক খাই মাতি সানাই আবো হাইকানকাইনো जों চিনি যেটা ডেমোক্রেসি রাইট না নানানি বাগৈ জরাও সঠিক সিদ্ধান্ত নাওই জরাও সঠিক মানে ইয়াত্রি রই জরাও তাবো গ্রাম চিনি না তার ভুল হইব না আন্য তারকনো কক সাবই উপযুক্ত শিক্ষা রই বা তাবো গ্রাম চিনি বরকনো তামনা বামন খাইরই কাহাম সামং তাংনানি বাগৈ আবাই পরিবেশ সংস্রামই মানা এবং আবাইকে স্নামই মানা অমুক প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে যেটা সিনারিটা যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্ট নে কক্কা সাকা দাবুক এডি যে হাপাঙ্গব রোমান স্ক্রিপ্ট সানাই রং আসুকজাক ইনকে বড় আবনো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রাইমারি লেভেল যদি স্কুল ফোরংনানি শুরু খাইমান বংয়াগ যেহেতু টিটিএডিসি হাপাংনি ইয়াগ প্রাইমারি লেভেলনি স্কুল চালুনানি ফান दङ ইনকে আবনো দা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আবনো চালু খাইমিয়া না খানান খাইমানো আবংকা এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দিছে কেবিনেট বরং নে যেটা কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ পাস খাইয়ে খানানা রোমান স্ক্রিপ্ট বড় চালু খাইমান আনবো বইখানি সানা নাগে এডিসি তো ক্ষমতা দংলে না এডিসি তো ক্ষমতা নাঙ আবনি বাগৈ আবো বইখানি সানা নাগে আবো অকবনা নাগে গাতাবু রং যদি সিবিএসই বোর্ড গা ত্রিপুরা বোর্ড আবংকা আলাদা মেটার কিন্তু 5 জরাতেই রোমান স্ক্রিপ্ট খেলাম কিন্তু আও জায়গা কাইসা আয়াম উকুলনি কমনা রংনা মা সাসি নাকে 1990 সন জোট সরকার টিউজিএস বাই কংগ্রেস সরকার থেকে এডিসিও বরং মানাং হরিনা দেবরমানি নেতৃত্বে আবরো প্রায় গোबां রাংনি প্রায় 50 লাখ নি বরং হানা বড় বয়সা প্রগমানি আং যেটা খানামানটা আছে পিয়াবা 95 বং গাই 95 নি পরে যখন ইলেকশন নাখা সিপিএম ফাইকা বয়স সবই খিবিরো ইনকে एक्चुअली তাবু করম যে দাবু কাজা চিনি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স ইনকে তাবু যদি সে ত্রিপুরা মতা তাও 2 বছর থাকা তাই 3 বছর আগে চালু লাগে কানকে আবরো হানি হাই আবো বয়স সজাগই থামনাই গাবো হাইকেন থামজাবো না কারণ বাকি সঠিক মানে আবো বরণে বাকি সামন লাগে কানকে আবো একদম কোথাকে সিদ্ধান্ত না হয় না খায় এটা কোনো অসুবিধা লাগে এটা তা কাছে দাবো না যে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে তামহাই সিবিএসই নেই তুই সিবিএসই নি তুই বিশেষ খাই আং হামবাইরানান মুসুङ চিনি এমপি বরং মানাং রেবতী ত্রিপুরা সিবিএসই ও যে কক বরং চালু খাইনানি বাগৈ যেটা ইনিশিয়েটিভ বনি জারাতে নিয়ম আ জায়গা কেবো আ জায়গাও ক্রেডিট না জাকনাই বা নানানি বড় কেবো করে एक्सेप्ट रेवती त्रिपुरा बारे कारण स्पेशली आ जगह संसद बनिजी रिक्वेस्ट खाई क्वेश्चन तो वही सीबीएसई ओ इनक्लूड खाने बारे बो रिक्वेस्ट खाई बो बीजेपी ने एमपी किंतु हाइकुना कक बरगो ना सीबीएसई ओ सब्जेक्ट दाना बारे बो रिक्वेस्ट खाई बना रिक्वेस्ट नो संसद पास खाई सीबीएसई ने रिक्वेस्ट खाई सीबीएसई अपने एक्सेप्ट खाई तब कक बरग কাইসা সাবজেক্ট নাই সিবিএসই আউন বাগে আ জায়গা ক্রেডিট গাঙ্গাই বরং মনে রেবতী ত্রিপুরা হয়তো আবনে পরে গাঙ্গে বজে বিজেপি নি রিপ্রেজেন্টেটিভ
হয়তো আপনি বরং পাতিনি ক্রেডিট ফাইমানো আছে হ্যাঁ দিবা সেকেন্ড খাকে পাতিনি ক্রেডিট ফাইমান যেটা কুবই কক্তা হয়েছে পাতিনি ক্রেডিট ফাইমান তো অজাগো जों যে তাবু কোন চিদে মানে তামনা রেবতি ন হামিয়া হনে হিনান জানাই আজাগা কোন করে তাবু রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাংনাই না দেবনাগরী দাংনাই না বাংলা হরফ দাংনাই আবু হাঙ্গাঙ্গাই সিবিএসই নি ম্যাটার্স তাই তাবু রম চিদি অ্যাকচুয়ালি আবু সিবিএসই ম্যাটার্স না কারণ বড় গহনা অটোমাস বটে কারণ বড় নিজস্ব একটা উপাগতম Enggak tahu ke je Roman script bahaya mana, ani jatuh bio. Abang hangga ke je majority, je majority na yo, bah je tahu kau borong sana ro, bahaya borong ni subida. Abono je tahu borong sih na, gaun bagai je majority na, abono no script na ni uci, abang kan personal bio tahu sih, apa ke? Sir, Tiprasa rok joto land hindi Greater Tripoli hindi age muya Saka Rokni kabang andolan khailai phaika joto magico kalai tong paikya tong halok tabok bosor phayo thango kabang ma Tiprasa rok bekarangoi tongo o bekarok ni langma sakiri maya khaina baksar abad raima so baksar egarok kabang ma samung bai phiaba development haparo kabang ko bekarok no tabo kalugjak development no tongya obrok ni Thinang ni lama rok bomahai ingkangai bekarok basi mana motor bomahai wan sok lai kangka sanai abo kisa ni view Actually nini question na duita angle lo ang utorana klayo kaisang kangkai je Greater Tripoli land ba muya sanai sakai sanai abo ni jata tamnai meaning andolono tongkhangkai o bekarokno pobui tongkha nathi abono na clear phana na yo kabu hangka kaisa political sentimental kaisa word to au political sentimental kaisa word tawron chile Tripoli land hangna na yable au katal bung suri tongkhana gabu hangka Tripoli land abu hangka kaisa sentimental word a sentimental word by ke boro rokno tamai support khlairani boro rokno logi hinrani ga tabu ram chede chine te pramata a Tripoli land ni jaga bwskangni thabar ga Greater Tripoli land tarman nabon chete isa Kaham abo hai ekta boni meaning phayo haise gaun bagai tabu ram chede a Tripoli land demes nai Greater Tripoli land a great phaika haise aron bekarok kalugjak muya tanai chakai abo bo kaise sentimental word haise Enggak kintu haibana tabu ko rom chide aja gawo aje word bana Tiprasa je sikla ro Tiprasa je educated sikla ro ta ba tabu rom chide je tamnai sikla mane educated যখন তারা বেকার তংলাই ro borok ni bagai sotik mane borok na lama phonok jagya awake karon abo ekmatro political benefit ni bagai no award do a sentimental lo ani jeta busi mane hota haise ganggai taburon chedi sotik jodi se bekarokno jodi se kobona ni kagani ne kaisa target tongana taburon chedi ang bahaike ani je 30,000 ani je educated MA pass BA pass tongai rokno borokna ang tamnai dofhani bukhak wansuk mumrui attraction khlai borokna ekta dofhani bagai kaisa bekreng nungi manager abo plan ma khainai abo gesam plan ma khainai abo jara netar plan ma khainai কিন্তু আপ প্লান তাবসু জরাও যত সমজারা নেতাংনি খানে রমনি খানেও জিরো তাবসু জরা আপ বেকারক নতুই তাবু ওয়ান সুপিয়া পাইছে শুধু পলিটিক্যাল বেনিফিট নিছিমি ওয়ান সুপি আপ বেকারক ন আবরক ন বান্দিও তাই আবাকে খায় কিন্তু তাবু সঠিক বরং যে মাইসানান ব্যবস্থা তাবু ওয়ান সুপিয়া নেনে তাবু যারা নেতা হনি তংনাই রক্তা আনি যেতে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স হতা তখন সেটা আং নেতা আনি বাকি সিং ওয়ান সুপ নাই তখন ছিল বাক্সা আনো বসাও দাদা নং বা রাজনীতি খাইনা নাংলিয়া আচ্ছা তাও রং ছিল আং রাজনীতি খাইমা নিলে তাং বাকি আং ওয়ান সুবি রাজনীতি খাইনা আং তো হা তাই দখান ওয়ান সুবি আং রাজনীতি খাইলে না আং তাও পয়সা গোনাं নান বাকি আং রাজনীতি খাইয়া আং অন্তত তামাই চাদ্রব নংদ্র পরিশ্রম খাই আবো হাইতে খাই আং চাদ্রব দङ angka ang ekmatro khaimani angka au je taw situation 75 years mo je sabar khai tongani auna bahike solve khaiman taw je nang samane bekarokno bahike machanan ব্যবস্থা khaina bekarokno bahike nang borokno tisanai je awan sukmo
আর ওয়ানসুক মুং টংনা নাংনাই जों जे যারা তামনাই রিজিনাল পার্টি খানে রকম খানে ওকে কিন্তু আবার কোন প্ল্যান না জায়গা বলে তাও রম ছিলাম 88 to 93 বনুখা আবার কোন প্ল্যান দিয়ে সামনে পাই জায়গা তবে 88 to 93 ও চিনি চরি আমলাই जों চাকরি সিমে রেখা পাইছে কিন্তু আবু বহাই চাকরি মানি থাকা জরা তাও আবু সারা গোबां বেকারনি থাকে বলে আবু হাইকে খাই খরচ যাবার মাধ্যমিক পাস থাকে চাকরি রেখা বগরো নবুয়া নবুয়া 88 মাধ্যমিক পাস থাকে চাকরি রেখা আবরং পুস্তাব দাম সাইমান আবরং পুস্তাব আন্ডার সেক্রেটারি প্রমোশন নংতে আন্ডার সেক্রেটারি তাব সেক্রেটারি এটা সময় বক্স দङ नोंगो जों रे চিন আরো চিন সবাইকে হয়তো জেনারেল সিট আবো আজরানি থাকা চিনি দ জেনারেল সিট ফানা চিন সবাইকে কাজিয়া 5 বছর আজ চইলাম নীতি বছর অনেক মানে তামনে বেনিফিট মানকা মাধ্যমিক পাস বেকার করিয়া মাধ্যমিক ফেল বেকার করিয়া 6 7 পর্যায়ে বেকার করিয়া হুঙ্গাট হইতে শুরু খাইয়ে বিবা না হুঙ্গাট যতন তা পুলিশ বাক্সা বাক্সাকে এসআই রকসনি তো মই কইছি আবার কি কথা জরা চিনি মন্ত্রী কাকে মতি জল সাং খুব গাব খাইয়া গাঙ্গাই এই মহাই গাঙ্গাই আবরে বাবাই তাবো গ্রম ছিরে নং एक्चुअली পার্মানেন্ট গে তাম্বা আবো নং আং সাগরে রেখা নিনি আমাল জরাতে নিনি ফ্যামিলি নং চলেরি মাননা নিনি বসা যে নিনি বসা নং খান তাই মালিয়া কিন্তু নং কাছে বিজনেস লামা ফুরগই আননা করোড়পতি ফ্লাই রেখা আবো কে জেনারেশন টু জেনারেশন আবো থাঙ্গা গাতাও বড় বড় খাইলে আছে এগুলো অনেক সময় সাবা বা বাবা খাইয়া মানে পলিটিক্যাল পার্টির উপর চালা যায় চিনি খমলনা বাবা কিছু বেস্ট কালেকশনস না না কিন্তু তাও মানে কে বাবা না গানকে খুঁজো খানাই করে এটা আছে ওকে এই অবনা হয়েছে আপনি বাবা যারা বেকার বা ওয়ান শুকনা নামায় সাথে এখন নং হানা হামজার দে নং হানা হামজার দে মঙ্গলনা আং সানাই নং হানা তাপক দে নং হানা হামজার দে কিন্তু হইপনা নং নিজেবো বাসনা নামায় মাইচানান ব্যবস্থা খাইয়ে नों निजेबो थांना नांनाय नि जेनारेशनाबो नों स्नामना नांनाय आबो हाइगा खालायो ओंखाय नों सुदो तामना निजे जिमेव गाबो खायतांगा नि बसाने कोन फिउचार करिगा आबो हाइगा तोनि आबलेना गाउन बगे सटिक सिद्धांत मानानै जों जे सपानो खायदों जे सपाति फन खायदों जे सपाति खायबोना कमरिया जादोंनि आबो से मावान सुकनाय सारताबो Tiprasa Rokni Thinang ni future angka sikla sikli rok maximum no Tiprasa rok tabo drug suci yo laijak tai bri rokni phasing nai khangka population bo haino komi no kubun bong sorok bai kaijang mane borjak kun om hai songkau bangi phairok Tiprasa ni dophabo obrok ni bagai ni last message tamo tongai kisar ji tabo chong jeta drugs babo haisai tomani abongka dalai chini abona tau chini bipod do যারা ড্রাগস আনায় তাবো গরম ছিদে তাও নরক ছামিয়া তাও আনসুক দে যে ও তাহলে পারার নিসারাই রক মিসাও তাও যে ড্রাগস আই দংনায় হলি ক্রস ডন বস্কো বা তাউনি স্যাম্পলস আর পড়ি দংনায় চিনি যারা এডুকেটেড নি বসার বড় গাদা পকলাইতা নগর নাই নাই দে যারা চিনি ফিউচার সাব তাবো যারা এডুকেটেড যারা হলি ক্রস Don Bosco bandini sample support itong na asray rok ni sa sini future nega ojaga sa mohini tong hang ke jong bahai na abune babai abu immediately jong jara buma bu phatong nai rok abu sam conscious mang bosano bahage care khlai tabu rom chide nang wan charo bugon da pharok ta bor bahage bosabo tin care khlai jemon a poribesho thangai meja abu haike jong bosabo tin care mak khlai 1 number যতন জানা জানো কোনো সতর্ক মাতা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক মানার মেশিনে নগ্ন খুন হয়েছে जों जेसे पार्टी फान फायदों बुमार बहायनो बुफार बहायनो चाकरि फान फायदों नुखुंनि एडमिनिस्ट्रेशनाव ठीक मानारनाय जेमन नुखुंगो वालाय सुक्लाय करै खलाय बसाबतै जेमन ठीक बिबान लेखा पढ़ा हयते सुरु खलाय जोंहा बाहायगे मा खायनाय एक आंगा बाहायगे जों मा कमेनाय 2 नम्बर हांगा जारा ताबो बाहायगे थांनाय दंनाय बरकनो जों खायनायनि बागै माने रिकभारि खायनायनि बागै जों रिहेब सेन्टार मा खायनाय आबोनि साथे साथे जोंनि खेला दुला बा विभिन्न जता बरक एनकारेज होनाय जादों आबो हाय परिबेश जोंहा साननाय आबोनि साथे साथे बरक मोटामोटी रिकभारि खांगांगांखाय बरकनो कासे इनकाम सोर्स खायनायनि बागै जों बरकनो लामा मा फुनो हयतो बिजनेस बा बाहायगे जों जेबोन जागाफोर मावनो ताबो रनसिदे एकटा जिनिस गुबुन दावफोराव कायसा
puila cha dukan do khang ke a cha dukan no kitingai kaisa last tong khang ke ek bosor ni pore aro bazar nai thang engka jeng kang ka ba ke khlaya tau janja nogo se dukan khlayo engka jeng ba ke chini bichimo business center khlaiman lena engka aba ke business center baba ke infrastructure seng mas namnai যে সময়ে সুযোগ মানে যে সময়ে গভর্নমেন্ট কব খাইও বা जों যে সুযোগ দङ তাওরম যে তীব্র মতো সুযোগ দङ আবার তো মানলে না আবার কে খাই গাবনা ন ওয়ান সবই जों ডেভেলপমেন্ট দাম ওসিমি ডেভেলপমেন্ট রাং সারব কবং ডেভেলপমেন্ট খাই মানে আছে এঙ্গা আর রাং সারা তাম তাম কে ডেভেলপমেন্ট খানে আবনো जों ওয়ান সুক না নাই আছে এবং আবনো শ্রমিকারি না নাই আছে বিভাগ জায়গা রাং নাই আছে আনি মতে তা 50% के रां तै 50% गां जे तामनाय जे सिस्टेम दङ सेल्फ कन्ट्रिबिउशन आबो हायके खालायसिम माने तामनाय आबुगै खालामनो हायो गे ताबे एदिसि रांकारि हिनि दं रांकारि बना उ जे पावर चेयर बायनो अटेक सामसारि मानो गे मो हायके न जों मास नामनाय एबं आबुनो जों नामनो थांनाय एके एजुकेशन आं तो पुलेन साका एजुकेशन इम्पोर्टेन्ट मारनाय इकोनॉमिक में इम्पोर्टेंट मारना जेता चिने सोशल कस्टमर ने जेता डिसिप्लिन न जों करेक्ट मा खायना हायके ऑटोमेटिकली जों जे 75 इयर्स जों जे नै दंखा माने लस नै दंखा नि मानो जों अपग्रेड नै फिलअप खालामना आबानि विश्वास त हसे माया कुनो करे गेता बरं जे जों इमोशनली सिबि जों जरि जे खालाय गान के आबो तो याबो गेता कायसे आं माबा सानायाबो आं बे दिरो सामाखौ जे सिनि उसराङो राजबारियाव थांनाय जे डेपुटेशन बा जे आमन सिस्टेम आ सिस्टेम गांगांगा एक्चुअली सिस्टेमाव खाबेले कारण तामे हिंदे नों गवर्नर फोनांगोन बा गवर्नर नार थानांगोन नों पहिला नों अपॉइंटमेंट तो माना नागिलाना नों अपॉइंटमेंट ना खांगाखै जे साव थानाय गांगांगा बर चेयाराव दे देख्लायतनानै आसमनानै दा गनों उइदाउट जरि जे अपॉइंटमेंट थांगांगा तो आबै परिस्थिति दं गांगा आबै परिस्थिति गांगांगा दाबो तो कायसे परिबेश खालामनानै इनक्लायबे गे सिस्टेमेटिक थांले रदि आंदोलन बखलाय मानो आंदोलन खानि तो कोनो याले गे तावरन जिले आरो एमएलए एमडीसी बलनि प्रेस्टिज नि बेपार दं चिनि राजानि बो प्रेस्टिज नि बेपार दं गे चिनि राजा थांगा जागा हावा आसुगै फिमन आबो ठीक गांगा आबो जे तांगाय आसुगै खा आबो सिस्टेम सारा थांगा गांगा दाबो दं याले गाबा इंगि किछ परिबेश नष्ट दंगाय थाव गांगा आबो परिबेश नष्ट दं गांगा कासे इमोशनल फाय गांगा इमोशनल निराजन गांगा जीरो माने आबो तेमन न कोयता एकमात्र तां गांगा इमोशनल नङै चिनि जता तामनाय परिबेश नष्ट मानो हासे आसक सिमेनो किन्तु आबनो तै आबनि पजिटिभ को नमाय कारण अपॉइंटमेंट ना खांगागे तो अपॉइंटमेंट सानगागे तो बर्त मारो नै ले हासे ना अवश्य सिस्टेम ताबुरम छिदे राजा वै मालाय नै खामता अपॉइंटमेंट सारा दा राजा वै मालाय मानना जोंबो मालाय नै गांगा पार्टी खलायफोना बबाग्रा मालाय दा मानो नै सिमि मा थांता गे जाबा गे समै थाया गांगा थांनाय चिम गुरि मा फैबो बबाग्रा बायबो गांगांगाय आबो तो बबाग्रान दोसियाबले कारण बनिबो कायसा टाइम बाइंडिंग दङ हायसे गांगा आ टाइम न बय जस्ट लाइक नंबाय मालाय नले आंबाय मालाय नले इगे बन टाइम करि गांगा गांगा जागा जुरि जे बबाग्रान दोसो के तम याबले आरो आं खरज पार्टीनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बतां आंबाय मालाय हाय मालाय आबो हायके सावै आं बना गेट गाना हावा सुबै दंखा ताबो तो मिनिं करि लाना गांगा मिनिं के फुल चंगा बा के कन्स्ट्रक्टिव मा खाना गांगा वो खाने नि के तम आबो हायके जों भारतनो माने बुल बिब्रान्ति खालामना खालायता हायसे गाबो कायसे सिस्टेमखौ फाया ना माबाय गांगाय गोबां मा कक सालायोबा गोबां खायो जों सঠিক सिद्धांत माना गेटाव जाता चिनि जाता तामनाय उ जे सानि अमन मेसेज दं तामे हिंदी नेटारंबो हक्ति फानांत बा साधारण जनगण नेबो संपन्त मसुक सै बा उस्कानि बा तावरन जे समाज बहिष्कार समाजवाद बा आबो हायने माने बुलाय दे तगलाय दे माने आबो ठीक आबो समाज मास हकमाना आबो हायदा गागा आबो हायके तो आबो ग्राम सिदे एग्जांपल जों इमोशनल इमान 2015 आव नरक मुगै दङ आस्था बलो मिटिं खालायफोराव आबो बुलायखा बुलाय दिबा बेतिरो आरो परे आबो तलाबर सुजुग दा मानसि मालियाबले गाताबो ग्राम सिदे देबा मथा दुइबार आस्था बलो खायके এবং বিরাট মানে তামনে আবুন রেকর্ড কেউ আবার আনার রেকর্ড আগি 25 বছর পর আবার রেকর্ড খাইমে এখন বছর কোন ডিস্টার্ব রাখলাকে কোন পাতি ডিস্টার্ব রাখলাকে এবং তা কাছে স্বয়ং আং নিজে
আস্তা বলো দুইবার যে পারমিশন आं निजे नाव এবং আমার নে পুষা ভান आं निजे दं Kaham ke khai dong le nge usar ni jata gotana mother bayo kabo tamai ko somoni dosram somoni khana ne phungo phai khile ro sabai ro phai ne khana abo khen ya hache nga bor bor ter mane ke jori sabo enggang gang ka nang khumlo khlai ya Tiprasa la khlai yang ka nang ba got la te khlai mang la ta khlai yang la nang tam phane se nga bro nang Tiprasa beso nang hai ke khanya ja abo tai pe ti ro bo sabo mane sabar khai thang ka jong mon mukha 정말 비트니 사보다는 그런 하나 함장나 인가 한 번은 너가 저기도 혼 사보 먹어야 했지 이게 따보는 나봐 이게 저리서 버리베 시스템 강강강강강 아가미 디나 티브라마타 아고틀라 클라자마나 IPF 티럭도 মানে তো নয় ক্যাশ দক থাঙ্গাবলে খাইজানি ভাবে হাইকোর্টও থাঙ্গাবলে তাম খাসারে যান রাউন্ড বাগাইনা আগামী দিনে যত রাজনৈতিক কম্পিটিশন না নাই কাহামনি এবং কক কাহাম সাওই কবই কক সাওই কবই সামং তাঙ্গান বিসংতই Tiprasa রকনা Tiprasa বলে হামকলাই সামং তাঙ্গান শুধু Tiprasa রকনা সেন্টিমেন্টাল সিমে রুই yang bahwa ngangka migrate kharoi cover saroi aku kaise Tiprasa dong songan lama hajang ke nuk jabe dong so ambare apno sam modification na khanai jengapno kothok ke mawan chuk nai তাও যে কমেন্টস ডক বসই মোসো খনাই যেটা খেলে আমি নাবো সঙ্গে থাকে সব কারণ তা হিন্দা আম তিনিও আমনার বিসিং তো আনি রিঅ্যাকশন দেখা আর জায়গা সই বহনাই মোসো বহনাই আর সেই মোসো খনাই র আবার কোনো সামগ্র চুবি হয়েছে এবং বড় খনপান আনি কোনো এফেক্ট বমি হয়েছে হ্যাঁ দিবা তবে মেজরিটি যারা বুঝি নাই কাঙ্কাঙ্কায় অবশ্যই কমেন্টস কাহাম খাইনাই হয়েছে কিন্তু হেবেন বুঝি সেই মোসো খনপান আনি কোনো আর বড় সামগ্র চুবিয়া খুশ খাই নাই দিয়ে আর বড় মাইসানের ব্যবস্থা করে মাছ খাইছে এবং বন নিজের বাহিকে লাইফ নো এস্টাবলিশ করে বড় সিবিসি হয়েছে বড় হাই না বারো শতম হয়েছে যেটা সেই মুসু খনাই রক্তা কিন্তু হায়াবনি বাকি যতন বড় কাহামনা নানাই বড় কাহামনা প্র্যাকটিস খানা নানাই এবং কাহাম ওয়ান সুকমা বাইকে বসাঙ্গা গুগনা নানাই আউন বাকি আনজত লুকুরকন তাই পলিটিক্যাল লিডার রকন তাই যেটা সোশ্যাল লিডার রকন তাই তাবুক রামচিত হতা লিডার রকন आं कबावो बन याक याक रमोय फादि जों काहामनि बिसिं दैख्लाय बोसाङो मागुगनाय जों सामुंनिसे गुबुंनिसे काहामनिसे कम्पिटिशनाव थांनाय जों एग्जाम्पल मांलाय हायकेसे जनगण जों मा तैदलनाय हायाके जों कमननि बखारनाव थांनाय मा